Shalom mujua-jua man bantakrina Bapa Nande Sinina Rasturang anak-anak kami permata ras KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Malam ati kami jumpa kita mulihi ibas kebaktin pejezinta tanggal 27 Februari 5 Maret 2022. Alu tema te dengan ngendesken diri man Tuhan ibuat ibas perbahanan rasul-rasul 10 sada ayat 10 siwa 26. Ridagis pindu lebih gegeh ibas Tuhan di batanari ras kita ertoto. Tetap terpuji ras termulialah gelar ndo Bapa kami siringan ibas kini Rajaan Surga. Baswari sendah enda iberi kendu waktu kesempatan man kami guna kami ngorati karena kebenaran katandu. Maka ngerana kam dagi utuhan kami go sikap megiken katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami go ertoto man bandu. Amin. Perbahanan Rasul-Rasul 10 sada ayat 10 siwah 26. Mari ras-ras kita memperdiatikan karena kata di bata enda. Perpulungan i Antioquia. Kala singgote man Yesus merap arkitekan peniksaan si jadi kenca Stefanus ibunuh. Piga-piga kala sehku penike Kiperus ras Antioquia. Ije iberitakan na berita karena Yesus man kala Yahudi saja. Tapi piga-piga kala si sehku Antioquia eme kala Kiperus ras kala Kireni. Meritakan berita si meriah karena Tuhan Yesus man silabo kala Yahudi pe. Tuhan nampati kala ibas dahinna. Maka enterem kala te dengan ngedesken dirina man Tuhan. Perpulungan si i Jerusalem megi berita karena kai sigo jadi i Antioquia. Maka isuruh na Barnabas kucah. Kencaseh Barnabas i Antioquia meriah kel ukurna. Ngidah lias ate di bata singgo seh man kala ia jutna perpulungan gelah tetap rekini teken man Tuhan. Perbahan merandal kel Barnabas bagi pe ia dem alu kesah si badia dengan enteguh kini tekena. Maka enterem kala te man Tuhan. Jenari berkat Barnabas ku Tarsus darami Saul. Kenca jumpa radu ia ku Antioquia. Sada tahun dekah na ia ras perpulungan janah ibas sada tahun enterem kala i ajarina. I Antioquia me tantang na ajar-ajar i gelari Kristen. Si bareme karena bahan renungan ta enda. Bapa Nande senina ras turang anak-anak kami permata ras KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Perbahanan rasul-rasul eme umputan berita si meriah si isuratkan Lukas. Janah perayakan si penting nakel eme nurikan uga ajar-ajar Yesus si pemena alu ibabai kesah si badia pebelangkan berita si meriah karena Tuhan i Jerusalem i belang-belang Judea rasa Maria bagi pe kukrina doni eda bacikari i oge terdauhan ibas perbahanan rasul-rasul sada ayat 8. Janape si penting na ibas kitab perbahanan rasul-rasul enda mekap karena pendahin kesah si badia sirah alu kuasa kempak kala situ man Yesus i Jerusalem tupung wari Pentakosta jana terus ngajari ras pegegahi gereja ras pemimpin ibas krina kejadin si isuratkan ibas kitab si intina lead agenda gegeh pengajaran ibas geluh kala situ bagi pe ibas persadan gereja. Terusus memang arah bahan renungan teenda ibas perbahanan rasul-rasul 10 sada ayat 10 siwah 26 lit 33 poin penting agenda mekap si pemena arkiteken peniksaan si terjadi kenca Stefanus ibunuh. Ketisi kita lebih karena isikin si Stefanus enda ada seperdiatikan kita ya ibas perbahanan rasul-rasul ibas pasal 6 ayat 8 seh pasal 8 ayat sada.
kepikan Stefanus enda emekap kalak sidem lias ate. Ras kuasa ibas di batanari, ia erbahan tanda-tanda sengget simbelin i tengah-tengah jelma si interim tupung sie. Jenah ibas perbahanan kesah si mereka kepentaran man Stefanus asum ia ngerana lalit ICP ngasup ngelawan ia. Tapi bagi gia pe litkap sada gerakan i tengah-tengah jelma si interim. Pertua-pertua ras guru-guru undang-undang semaka Stefanus itangkap. Ibaba ku pengadilan agama semaka Stefanus ibenteri alu batu. Tapi Stefanus ijenda pe tetap ia ertoto man Tuhan Yesus. Gelah alukanlah tendingku. Erjimpu ia jananina alu sora megang. O Tuhan, olamin ikirakam dosa kala enda. Kencabage mati ia. Artinya, iperhitungkan Tuhan di bata karena Stefanus singgo mati ibenteri alu batu. Ibas ia meritakan berita si meriah. Semaka piga-piga kala sehku penika. Kiperus ras Antioquia. Ije iberita kena berita karena Yesus man kala Yahudi saja. Tambahan petole piga-piga kala si sehku Antioquia mekala Kiperus. Kala Kireni meritakan berita si meriah karena Tuhan Yesus man silabo kala Yahudi. Jadi ngorehmbarna kata di bata bagini nalit kata-kata singatakan sa semakin dihambat semakin merambat. Artinya lalit ICP manusia si banci ngolangi karena kata di bata Bagi Jeremia ibas pengakuna gelah ilupakena Tuhan. Lanai yang ngerana ibas gelar Tuhan, tapi kata Tuhan kepedeskan api. Sigurlah ibas pusuh, ngukut ibas tulan. Icoba kena sinik, tapi lah tersinikkan ia. Nandapi banci kari yogi terdauhan ibas Jeremia 20 ayat siwah. Bagema kata si belaskan Tuhan lah mulihkan manbana alu sia-sia, tapi sekena kai si rencana kena dengan ilaku kena kai si isura kena. Enda mau hebatna karena Tuhan di bata. Ibas Yesaya 55 ayat 10 sada. Tuhan kepe nampati kala enda ibas dahinna. Maka adinggo Tuhan sinampati sa enterem kel kepe kala te dengan ngendeskan diri naman Tuhan. Jana perpulungan si i Jerusalem pe megi berita karena kai singgo jadi i Antioquia. Maka Barnabas jadi utusan ku Antioquia. Meriah kel ukur Barnabas ngidah lias ate di bata singgo seh man kala ia jutna pe perpulungan gelah tetap erkini teken man Tuhan. Barnabas enda pe luar biasa karakterna ya. Ia dem alu kesah si badia dengan enteguh kini tekena. Maka enterem kala te man Tuhan. Jana Barnabas pe kepe layanggit dahikan dahina si sada idaramina kepe si Saul. Artinya yang git bekerja sama ras kalak sedeban. Semaka idaramina Saul ku Tarsus jana radu iaku Antioquia. Maka sada tahun dekah na ia ras perpulungan Anterem kala i ajarina jana i Antioquia mau tantang na ajar-ajar gelari Kristen. Ibas kota Antioquia enda merupakan pusat agama Kristen. Ibas abad-abad pertama Masehi ras ibas padan simbaru ibas pustaka si badianta enda terkhusus ibas perbahanan rasul-rasul ibas pasal 10 sada enda ya ikatakan Kristen si artinya Kristus kecil golongan Kristus Kristen Kristiani Kristian berasal dari kata Kristus Kristen Kristiani adalah orang-orang pengikut Kristus. Kristus adalah padanan kata dalam bahasa Yunani dari Mesias, Mesia, bahasa Ibrani yang berarti Raja Penyelamat dan dalam bahasa Latin disebut dengan Salvator. Temanta te dengan ngedeskan diri man Tuhan. Marilah selaku anak-anak Tuhan di bata. Kita ikatakan pengikut Kristus. Kala Kristen, ingatlah Bapa Nande Sinara Rasturang, anak-anak kami perbata ras KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus singgo rah kuduni enda. Ia pe ngenanami kini seran si mesangat. Guna nebusi dosa-dosanta manusia. Jana Tuhan di bata gom pemuliakan Tuhan ta Yesus Kristus. Maka olah kita biar dikune pe kita selaku anak-anak na
ngena nami kini seran ibas dunia indah. Janah lengah sebanding. Kini seran sini hadapi kita ras kini seranta Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita erlajar megenggeng sabar ibas kai-kai pe. Ngasup kita engkuasai dirinta. Bagi kita ngalukan kesah si badia. Dit kepe ulih si muhulina ibas kesah si badia bandingkan kari ibas Galatia 5 ayat 22-23. Enda metanda tandana kita kalak situ jana ngendesken dirinta man Tuhan. Maka gegeh di bata tentuna erdahin ibas kita. Maka kita ngasup ngadapi perbeben kegeluhan enda. Semaka senang kegeluhan ta ibas tan Tuhan si berkuasa. Ingatlah, kini seran kai pebanci saja terjadi ibas geluh ta. Tapi si pasti kuasa Tuhan di bata. Si mereken serpang pulahna ras kita la pernah ita dingkena. Bancikari enda pe yogi terdauhan ibas 1 Korintus 10 ayat 10 telu. Maka mari min tetap ukurta guna ngendesken dirinta man Tuhan ta Yesus Kristus. Si penanam-nanam uga belinna keleng ati Tuhan Yesus rasi dalanken kata di bata bagi singena atena. Maka marilah tetap kita pe semangat guna dalani wari-wari kegeluhan ta ras salam sehat selalu. Mari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Karena kebenaran katandu engkau ibagikan kami, ajari kami Tuhan, gelah panci kami tetap ras ngendesken kegeluhan kami man bandu saja. Aminam melala perbeben kegeluhan sirah derpah kegeluhan kami. Tapi kami karena kuasa Tuhan di bata, si tetap lalap jaga isa, ras engkau walisa kegeluhan kami semaka malam hati kami. ICP kami si megikan karena kebenaran katandu enda, ipasu-pasundu kegeluhan kami, semaka malam na kegeluhan kami, ibas perkuah atendu saja. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gortoto man bandu. Amin bujur melala.